हेलो फ्रेंड्स आज आम ओडिया ग्रामर मॉक टेस्ट 2 को देखिबा। ठीक अच्छे आगर प्रथम मॉक टेस्टा अपलोड कराई आपण मैंने जदि देखी ना देखी नेबे तेबे आज मॉक टेस्ट नंबर सेकेंड बा 2 नंबर मॉक टेस्ट को आम देखिबा। ठीक अच्छे तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी प्रथम प्रश्न अच्छी आमर निम्नलिखित मध्यरु केउटी भीम भोईंको कृति भीम भोईंकर लेखाटा केउटा। ठीक अच्छे प्रथम ऑप्शन अच्छी कौन ए रे दारु ब्रह्म गीता बी रे अच्छी श्रुति निषेध गीता सी रे अच्छी भूगोल एकादश स्कंध एवं डी रे अच्छी ब्रह्म गीता को ऑप्शनटा करेक्ट हो नंबर 1 रो एक नंबर रो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर श्रुति निषेध गीता। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 2 कौन देछि बाई नानीଙ୍କ बुजुली ର ରଚୟिता କିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ନା ଅପସନ୍ ସି ରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ନା ଡି ରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟର ରଚୟିତା କିଏ ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେବ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେବ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେବ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେବ କେଉଁ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ऑप्शन बी होइजिब करेक्ट आंसर उपेंद्र भंज। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 4 ए सुनाहारटी कहार रेखांकित पद की प्रकार शब्द अटे ए सुनाटा की प्रकार शब्द। ठीक अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छी विशेष्य बी रे अच्छी विशेषण ऑप्शन सी रे अच्छी सर्वनाम डी रे अच्छी अव्यय कौन हो करेक्ट आंसर सुना गोटे विशेष्य पद किंतु एठारे कौ हिसाब रे व्यवहृत होइछि एटा निश्चित भाव रे ऑप्शन बी होइजिबो करेक्ट आंसर विशेषण हारटी को विशेषित करूछि सुना नाइ कि सेति पई एठारे सुनाटा विशेषण पद होइजिबो। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 लगातार वर्षा लगी रही। ठीक रेखांकित पद की प्रकार शब्द अटे ये लगातारटा की प्रकार शब्द विशेष्य शब्द ना विशेषण ना क्रिया ना अव्यय कौन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर अव्यय। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 युधिष्ठिर धार्मिक थिले रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण धार्मिक गोटे क्यों प्रकार विशेषण क्रियाज विशेषण हम क्रिया विशेषण हम विधेय विशेषण हम ना विशेषणर विशेषण हम ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर विधेय विशेषण नाइ कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 पठित उक्त पदर प्रकृति प्रत्यय चिन्हाओ पठित शब्दटी किपरि गठित होइछि सेटा आमे देखिबा ऑप्शन ए रे अछि पठ युक्त त बी रे अछि पाठ युक्त त ऑप्शन सी रे अछि पठन युक्त त ऑप्शन डी रे अछि पाठन युक्त त कोन होइबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होइबो करेक्ट आंसर पठ युक्त त पठित। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 8 दायक उक्त पदर प्रकृति प्रत्यय चिन्हाओ दायकटा केमती गठन होइछि देखिबा दाय युक्त क देय युक्त क दई युक्त अक दा युक्त अक कोटा हो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर दा युक्त अक दायक आपण माने दई युक्त अक भी करिथिबे किंतु सेटा होवनी गई युक्त अक गायक हुए किंतु दा युक्त अक दायक। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 गौतम शब्दर गठन किपरि होइछि। ठीक अच्छे गौतम शब्दटा किपरि गठन होइछि देखिबा गठित होइछि देखिबा गौतम युक्त अ ऑप्शन बी रे अछि गौ युक्त तम नेक्स्ट अच्छी गौतम युक्त अ तापर अच्छी गौतम युक्त अ कौन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर गौतम युक्त अ गौतम। ठीक
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 चैत्र शब्दर गठन किपरि होइछि चैत्र शब्दटी किपरि गठित होइछि ठीक अछि तळे ऑप्शन देखिबा कोन अछि चैत्र शब्द ठीक अछि ऑप्शन ए रे अछि चित्रयुक्त बी रे अछि चैत्रयुक्त अ ऑप्शन सी रे अछि चित्रायुक्त अ ऑप्शन डी रे अछि चैतयुक्त अ कोन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर चित्रायुक्त अ चैत्र नाइ कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 स्वच्छ शब्दर गठन किपरि होइछि स्वच्छ शब्दटा किपरि गठित होइछि देखिबा ऑप्शन ए रे अछि सु युक्त अछ बी रे अछि स्व युक्त छ ऑप्शन सी रे अछि स्वच्छ युक्त अ तापर अछि सु युक्त उच्छ कोन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर सुयुक्त अछ स्वच्छ ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 उड्डीन शब्दटीर सठिक संधि विच्छेद कर उड्डीन को आमे संधि विच्छेद कले कोन हबो उड युक्त डीन उत युक्त डीन उ युक्त डीन ना उद युक्त डीन कोन हबो करेक्ट आंसर 12 रो बी हो करेक्ट आंसर उत युक्त डीन उड्डीन ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 13 कोन अछि तुमे रुटी खाओ किंबा भात खाओ यह की प्रकार वाक्य अटे सरल वाक्य हबो यौगिक वाक्य हबो जटिल वाक्य हबो ना मिश्र वाक्य हबो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर यौगिक वाक्य ठीक अछि किंबा लागिछि आपण माने जानिथिबे नाइ कि यौगिक वाक्य हे जिवो तापर देखिबा 14 क्वेश्चन नंबर भाईंकर डाक शुणी मु धाई धाई घर को आसिली यह की प्रकार वाक्य अटे सरल हबो यौगिक हबो जटिल हबो ना मिश्र हबो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर सरल ठीक अछि गोटे मात्र समापिका क्रिया अछि शुणी गोटे कोन असमापिका क्रिया ठीक अछि आसिली गोटे समापिका क्रिया तो निश्चित भाव में गोटे समापिका क्रिया थिले कोन हुए सरल वाक्य हुए तेणु सरल वाक्य हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 कोन अछि देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 रे अछि हमरो ଯାହାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ସରଳ ହବ ଯୌଗିକ ହବ ଜଟିଳ ହବ ନା ମିଶ୍ର ହବ 15 ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାର ତାହାର ଲାଗିଥିବ ଯାହାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ प्रधान वाक्य एवं गोटे अप्रधान वाक्य थिले सेटा कोन हुए जटिल वाक्य हुए निश्चित भाव में आपण माने जानिथिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 16 कोन अछि 16 रे ठीक अछि निम्नलिखित मध्यरु शुद्ध शब्दटी को चयन कर ठीक अछि एटा शब्द हबो एटा भूल रे टाइपिंग हो जाए अशुद्धटी को ठीक अच्छे निम्नलिखित मध्य शुद्ध शब्दटी को चयन कर ठीक अच्छे यहाँ भूल हो जाए टाइपिंग मिस्टेक यहाँ को आप माइंड को नेबेनि ठीक अच्छे तो 16 कौन हम करेक्ट आंसर अंतर्जातीय हम अंतर्जातीय हम ना आंतर्जातीय ना ये आंतर्जातीय कौन हो करेक्ट आंसर 16 ए ऑप्शन करेक्ट हो अंतर्जातीय ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 एठी भी सही अशुद्ध हो जाए यहाँ आपण शब्द बोलिकी मानवे ठीक अच्छे निम्नलिखित मध्यरु शुद्ध शब्दटी को चयन कर ठीक अच्छे शुद्ध शब्द कौन हम अधैर्य हम अधैर्य हम ना अधैर्य हम ना अधैर्य हम कौन हम करेक्ट आंसर 17 बी हो करेक्ट आंसर अधैर्य ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 ए मध्यरु कोटा शुद्ध शब्द देखिबा मुहुर्मुहु ना मुहुर्मुहु ना मुहुर्मुहु ना ए मुहुर्मुहु कौन हो करेक्ट आंसर 18 ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर मुहुर्मुहु सब बेले सबुरे हर्षौ मात्रा लागिबो ठीक अछि दीर्घ आसीबो नाही ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 19
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି କ'ଣ ଯାତାୟତ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ଯତାୟତ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ଯାତାୟାତ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ଯାତାୟତ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯାତାୟାତ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20ରେ କ'ଣ ଅଛି ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର କାରକ ଚିହ୍ନାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇଟା କେଉଁ କାରକ ହେବ? କର୍ମକାରକ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ନା ଅଧିକରଣ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଧିକରଣ କାରକ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ବାଟୋଇଟି ପାଣି ପିଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ୟାର ଆମେ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ, ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ, ତୃତୀୟା ହେବ ନା ପ୍ରଥମା ହେବ 21ର? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ମାନେ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ହୋଇଛି ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଶିଶୁଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଭୋକରେଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ, ପ୍ରଥମା ହେବ, ତୃତୀୟା ହେବ ନା ସପ୍ତମୀ ହେବ? 22ର କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତୃତୀୟା। କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା ନାଇଁ କି। ଭୋକ ହେତୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଶିଶୁଟି ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଅଟେ? ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ, ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ, ତୃତୀୟା ହେବ ନା ପ୍ରଥମା ହେବ? 23 ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଲା 23? ମାନେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର, ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଯୋଗାସୀନ ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ଯୋଗାସୀନର ସମାସ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗାସୀନର ଠିକ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ, କର୍ମଧାରୟ ହେବ, ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ ଯୋଗାସୀନ? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଗରେ ଆସୀନ ଯୋଗାସୀନ, ରେ ଲାଗିଛି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଯିବ ଯୋଗରେ ଆସୀନ ଯୋଗାସୀନ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଅହୋରାତ୍ର ଉକ୍ତ ପଦର ସମାସ ନିରୂପଣ କର। ଅହୋରାତ୍ରଟା କେଉଁ ସମାସ ହୋଇଯିବ? ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ, କର୍ମଧାରୟ ହେବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ? କେଉଁ ସମାସ ହେବ 25? ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ହେବ? ଅହନ୍ ଓ ରାତ୍ରି ଅହୋରାତ୍ର। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ସହରୀ ଉକ୍ତ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସହରୀର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ହରିଙ୍କ ପରି, ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ, ସହର ପରି ନା ସହର ସଦୃଶ? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ସହରୀ 26 କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ ସହରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେବ? ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ ସହରୀ। ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହେବ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 କ'ଣ ଅଛି? ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ରୂଢ଼ିଟାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ? ବିରକ୍ତ ହେବା, ଘୃଣା କରିବା, ନାକରୁ ରକ୍ତ ବୋହିବା ନା ନାକ ଦରଜ ହେବା? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବିରକ୍ତ ହେବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ବିରକ୍ତ ହେବା। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ବାଟ କାଟିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଅପହୃତ ହେବା, ବି ରେ ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା, ସି ରେ ଅଛି ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ଡି ରେ ଅଛି ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା।
କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା, ବାଟ କାଟିବାର ଅର୍ଥ, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 କ'ଣ ଅଛି? ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କ'ଣ ହେବ? ଜିହିର୍ଷା ହେବ, ମୁମୁକ୍ଷା ହେବ, ଯୁଯୁକ୍ଷା ହେବ ନା ଜିଗୋମିଶା ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜିଗୋମିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାଗ, ଉପବିଭାଗ, ବିଭାଗୀୟ ନା ବିଭାଗ କ୍ଷୁଦ୍ର? କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଉପବିଭାଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।